রান্না হচ্ছে নাকি? কি রান্না হবে আজকে? हाँ ये माचा क्या बनाएगा आज? क्या बनाएगा आज? सब्जी? सब्जी कौन सी सब्जी बनेगा आज? पोहा बनाएगा आज। पोहा बनेगा। पोहा बनाएगा। देखो गाइस पोहा बन रहा है। अभी आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। তো সবাইকে গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। হ্যাঁ প্রতিদিনের মতো আজকেও চলে এসেছে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। দেখতে পাচ্ছ তো আজকে আমি আমাদের বানাবো নবদা সকাল সকাল নিয়ে চলে এসেছে এই সুইচটা সুইচ দিয়ে ভাত খেয়ে চাল নিয়ে। চাল নিয়ে চলে এসেছে পোহা বানানোর জন্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় চিকেন নেই। চিকেন নেই আর ফিশও নেই। दुखी फिश नहीं है, चिकन नहीं, ओनली ये आज ये बनाए पोहा के साथ ये। तो गाइस हम लोग भी कभी भी ट्राई कर सकते हैं पोहा का साथ एक मसाला करी। ओके गाइस, बाय बाय।